चिंता सेतिकी करवा उचित बंधुगण जहाद्वारा आपन को किसी उपाय मिल जाए आउ आपणकर काम हो जाए। किंतु जो चिंता फलप्रसू नुहे आपण को भीतर दुर्बल करिथाए से चिंतारू विरत रहिबा दरकार। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर एही ज्योतिषिक कार्यक्रम सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई। बंधुगण 2025 मसीहा मे मास अत्यंत महत्वपूर्ण होबाकू जाउछि, कारण एही मासरे देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, बुध एवं रविंकर राशि परिवर्तन रही। देवगुरु बृहस्पति मे 14 तारिख रे, राहु केतु मे 18 तारिख रे, बुध मे 7 रे एवं रविंकर चलन सबु मास परि मे 15 तारिख रे हबाकू जाउछि। तेणु एही मासरे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो, नवग्रह मानकर प्रभाव कौन रही, सबकिछि शिक्षा, स्वास्थ्य, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, भाग्य, कैरियर, बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। बंधुगण एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जो मानकर सिंह राशि एवं सिंह लग्न सेमानक पई एही वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली आमर आशा और विश्वास। मे मासरे सिंह राशि पई ग्रह गोचर स्थिति रही। अष्टम रे बुध, शुक्र, शनि, राहु, द्वादश रे मंगल, दशम रे बृहस्पति, द्वितीय रे केतु एवं नवम रे रवि। सर्वप्रथमे आलोचना करिबा एही मासरे आपनकर हेल्थ किपरि रहिबो। फास्ट हाउस आमर शरीर, आमर लग्न, आमर इम्यूनिटी भाव। लग्नाधिपति रवि उच्चस्थ होगी रही भाग्यस्थान रे, पुणी जीवे दशम भाव को। रोगर अधिपति शनि अष्टम भाव रे अछंती एवं मंगल होउचंती चतुर्थाधिपति एवं नवमाधिपति द्वादश रे निचस्थ अछंती एवं मंगलंकर दृष्टि षष्ठ भाव को रही। एवं आपणकर राशि को शनिंकर अढ़ेया स्टार्ट हो सारी, अर्थात आपणकर अष्टम शनि चली। देखंतु मंगल एनर्जीर कारक ग्रह, स्टामिनार कारक ग्रह। मंगल वीक रहउचंती द्वादश रे, वीकनेस फील देव, थकापण अनुभव करिवे, अल्प परिश्रम रे आपण थकी जिवे, हेडाक भी रहिबो। अष्टम रे शनि जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, पाद एवं गोइठ रे जंत्रणा रही पारे, निद्राहीनता रही पारे, नख कान दांत रे जंत्रणा मध्य रही पारे। अनेक समय रे आपणकर मेंटल स्ट्रेंथ को फिजिकल स्ट्रेंथ मैच करिवनी। किंतु जेहेतु लग्नाधिपति रवि उच्चस्थ अछंती, रोग प्रतिरोधक शक्तिर कारक ग्रह, तेणु जहाँ भी शारीरिक जंत्रणा हेबो आपण ताको कंट्रोल करनेबे। मे 15 पर केंद्र भाव रे रवि मध्य अवस्थान करिवे। एबे भी नवम भाव रे उच्चस्थ अछंती, तेणु स्वास्थ्य को नहीं सेमिति किसी मेजर इश्यू नहीं, किंतु यही सब किछि समस्या रहिबो। ओवरऑल जदि कहबी एई मासरे स्वास्थ्य को नहीं तेबे 70% भल रही। एबे आलोचना करिबा आपणकर शिक्षा विषय रे। पाठपढ़ा क्षेत्र रे विद्यार्थी मानक एई मासरे की फल मिलिबो। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति हेले बृहस्पति दशम भाव रे अछंती। बृहस्पतिंकर स्थिति भल रही, किंतु मे 14 पर आपण को शिक्षा क्षेत्र में अधिक पॉजिटिव रिजल्ट मिलिबो। कारण बृहस्पति एकादश भाव रे रही सप्तम दृष्टि रे पंचम भाव को देखिए एवं नवम दृष्टि रे सप्तम भाव को देखिए। पूर्वरु जदि कन्फ्यूज थिले, स्टॉप थिले, एजुकेशन को लेकिन बहुत किछि भाबुथिले, कौन करिवे कौन नहीं, कौन पढ़िले फ्यूचर पे भल हबो, कैरियर रे भल हबो, एई जो डाउट आपणकर क्लियर हो जिवो। जो मैंने सीटी, बीईडी, पीजी ये सब करने चाहूँगे से क्वालिफाई करिपारंती, एंट्रांस रे मध्य भल करिपारंती। कारण बृहस्पतिंकर दृष्टि मे 14 पर सप्तम भाव को भी रहिबो एवं उच्च शिक्षार स्थान रे नवम स्थान रे रवि एक्जेलेटेड अछंती लग्नपति। मे 14 पर पंचमाधिपति एकादश भाव रे रहिबार अर्थ शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर अनेक दिनर इच्छा पूर्ण हबो। आपण निजर पाठपढ़ा सहित कौन प्राइवेट स्कूल किंबा कॉलेज किंबा कौन कोचिंग सेंटर रे
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ମାସ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ। ମେ 14 ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ହେବ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ। ଏହି ମାସ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାର ମାସ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କାରଣରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍କୁ ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପରମିସନ୍ ଦେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କଲ୍ SMS ଆସୁନଥିଲା, ନୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୁଲ୍ ବା ବ୍ରେକଅପ୍ର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ମେ 14 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଫେୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼ିପାରେ, କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ରାହୁଙ୍କ ସହିତ। ସିଂହରାଶି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଶନି ରାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କହୁଛି, ସପ୍ତମପତି ଶନି ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିପାରେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଏଗ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଏଗ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିଲା, ତଥାପି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ରେ ପକାଇପାରେ। ଯଦିଓ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମାଇନର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିବ। ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ହେଡ଼ାକ୍ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଶନି ଆସିବା ଫଳରେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବଢ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜାନ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେବେ, କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାନ, ଧର୍ମ, ଦକ୍ଷିଣା, ଯୋଗ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ନବମ ଭାବ। ଭାଗ୍ୟପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଉ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୋଲ୍ଡ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହିବେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ, ତେବେ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, କାମରେ ଡିଲେ କରିଥାନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ନିହାତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଚରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମେଳକ କରି ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଦଶମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ, ବୁଧ, ରାହୁ, ଶନିଙ୍କ ସହିତ। ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ ମେ 14 ତାରିଖରେ। ରବି ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବକୁ ଯିବେ ମେ 15ରେ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରିବେ, ସଠିକ୍ ୱେରେ କାମ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ।
मैनेजमेंट स्किल बढ़िबो आपणकर कर्मक्षेत्र जहाँ भी हेउना कहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहिबो। हाँ, दशमाधिपति राहु सहित अछंती जदि आपण को नहीं किसी पॉलिटिक्स चली तेबे मे 18 परे आपे आपे क्लोज हो जीवो राहुंकर चलन पर। जो मैंने होटेल रेस्टोरेंट म्यूजिक सिनेमा इंडस्ट्री रे काम करछंती ज्वेलरी शॉप रे काम करछंती फैशन डिजाइन रे काम करछंती तांको पई बहुत भल समय रही। शुक्र शनि सहित अच्छी तेणु जो मैंने कला क्षेत्र में स्ट्रगल करुले से माने डेरी रे हो वरं सफलता पाइबे सम्मान पाइबे उपयुक्त प्राप्य मध्य पाइबे एवं तांको पाखकु गुड अपॉर्चुनिटी मध्य आसी पारे। राहु जेहेतु रहुची शीतल युद्ध तो हो पारे कंपिटिशन रही पारे जेहेतु दशम एवं बृहस्पति अच्छी आगो को एकादश को जीवे एवं रवि मध्य आपणकर दशम भाव में रहिबे तेबे आपण कंपिटिशन रे समस्त को पछरे पकई शीर्ष स्थान में रहिबे। जो मैंने राइटर अच्छी जो मैंने सिनेमा रे स्टोरी राइटर अच्छी कविता लिखुचंती गीत लिखुचंती जो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर से मानक मास बहुत भल रहिबो। आपणकर अटकी जाइथिबा काम प्रोसीड करिवो। धरि नियंतु आपण कोनोसी काम करथिले से अधा रहि जाइथिला किबा कोनोसी सिनेमा रे काम करथिले किबा कोनोसी फिल्म रे काम करथिले कोनोसी प्रोजेक्ट आपणकर रिलीज हो पारि नथिला तेबे से सब काम स्मूथली चलिबो एवं बाट फिटी जिवो। मे 18 रे राहु सप्तम रे रहिबे एवं केतु फास्ट हाउस रे रहिबे। केतेबेले केमती काहा कथार इन्फ्लुएंस्ड हुंतु नाही कन्फ्यूज हुंतु नाही सब ठीक ठाक थिबो हठात माइंड रे नेगेटिव एंटर कर जिवो तेणु पॉजिटिव रहिया पई ट्राई करंतु। बाकी कैरियर को नहीं बहुत भल रही। एबे आलोचना करिबा बिजनेस विषय रे। सप्तमाधिपति शनि बुधंक सहित अष्टम भाव रे अछंती। व्यवसाय रे टिके मांदा अवस्था देखा जाउची एफर्ट देबाक पड़िबो फाइनेंशियल लॉस भी देखौची। इन्वेस्टमेंट अनुसार रिटर्न कमिबो। वाणिज्य कारक बुध एवं वाणिज्य भावर अधिपति शनि दुस्थान रे अछंती अष्टम भाव रे। परिश्रम तो करिवे किंतु खर्चांत हेबे। कौनसी थिरे हाई अमाउंट रो इन्वेस्टमेंट करंतु नाही। शेयर मार्केट रे बिजनेस रे जदि ट्रेडिंग करिया पई चाहुचंती तेबे आपण लॉस सही पारंती। एई भली किछि समस्या देखौची बिजनेस रे। ओवरऑल जदि कहबी तेबे ए मे मास बिजनेस को नहीं आपन को एवरेज रिजल्ट मिलिबो। प्रतिकार कौन करिवे बुधंकर बीज मंत्र जप करंतु जेहेतु शनिकर अढ़ैया चलची अष्टम शनि चलची शनिकर बीज मंत्र जप करंतु। सूर्य को गुड़ मिश्रित जल अर्घ्य दिंतु। मंगलवार शनिवार सोमवार निरामिष रहिले भल एवं बजरंग बाण पाठ करंतु आपण भी भल रहबो। बंधुगण यह थिला सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मे मासर राशिफल विषय रे। जदि आपण मानक ए भिडियोटी भल लागि थाए तबे लाइक शेयर कमेंट करिया को जमार भी भूलियो नहीं। पुणी आसीबी आउ एक नुआ अध्याय को नहीं से पर्यंत रहउची। नमस्कार।